Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cindy Aulia. I'm from Session B. Today, I will present our presentation about my research. My research is the effect of flashcard media on reading comprehension of MTS and 5 Solok Selatan students. The first, I will explain about definition. Flashcard media are small cards containing picture or writing related to concepts. Reading comprehension is a term used to identify the skills needed to understand and apply the information contained in written material. Flashcard media is a reading medium in the form of a small rectangular card in which there is an image presented, along with the information, for example, such as the names of profession, animals, fruits, and others. Jadi, kartu ini dapat digunakan untuk mengajarkan siswa dalam memahami kosakata, membaca, serta dapat membantu mengingat dan mereview pelajaran. Next, the influence of flashcard media on students' reading comprehension. The first, increasing children's ability to memorize words in a fast time. The second, making it easier for parents or introducing vocabulary to children from an early age. And the last, being able to recognize language and various types of objects, animals, plants, numbers, body parts, so on and others. Pengaruh media flashcard terhadap pemahaman membaca siswa sangat memberikan efek positif bagi siswa itu sendiri. Karena sebagian besar siswa tertarik dengan kartu ini yang desainnya terdapat banyak gambar-gambar, warna-warni, serta cara memainkannya juga menyenangkan bagi siswa dan tidak menegangkan, sehingga merangsang otak siswa dalam merekam kosa-kosa kata baru. So, students will become active and improve students' reading comprehension. Next, the advantages and disadvantages of flashcard media. Advantages: easy to carry, fun, interesting, and easy to remember. Disadvantages: only emphasizes the perception of the visual sense. It is less effective if it explains the imagined complex, and limited in size for large groups. Media ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi tidak mengurangi daya tarik siswa untuk belajar membaca menggunakan media ini, karena media ini dapat dipraktekkan dengan cara belajar sambil bermain. Nah, disitulah letak dari kelebihan media ini. Selain sambil bermain, siswa juga bisa belajar menghafal, mengingat, dan mempraktekkan kembali kata-kata dari kartu tersebut, dan kemudian mengembangkan kosa-kosa kata baru. Next, purpose of the research. Building intelligence and understanding of 8th grade students of MTS and 5 Solok Selatan on text through flashcard media, and how will the media influence. And saying the students' ability to understand text and vocabulary after using and applying the flashcard media. Nah, disinilah peneliti lebih memfokuskan seberapa baik pengaruh media flashcard ini bagi siswa kelas 8 di MTSN 05 Solok Selatan sehingga dapat mencapai tujuannya. The last is conclusion. Flashcards are a simple but very useful medium for displaying and practicing vocabulary in students. Teachers can invite students to make their own flashcard, which they can later take home to practice alone or with their parents and siblings. Flashcards are a great medium to help students or children remember and learn new information. This card is easy to make and use. Most of the students are very interested in this card. Its design with attractive colors can be very useful for teaching them. Pengaruh media ini sangat baik dan membantu siswa dalam memahami bacaan. Siswa lebih semangat untuk belajar, menghafal, dan paham akan bacaan, terutama tentang teks yang berisikan bahasa Inggris.
Karena media ini merupakan metode inovatif dalam belajar bahasa Inggris yang bisa diterapkan oleh guru-guru di luar sana. Agar bagaimana siswa bisa dapat menikmati suasana belajar, enjoy, dan tidak tegang dalam belajar bahasa Inggris. Karena semua orang tahu kalau bahasa Inggris ini merupakan mata pelajaran yang cukup sulit dan tentunya bukan sesuatu hal yang mudah. Butuh cara-cara efektif untuk mengajar siswa demi meningkatkan pemahaman bacaan siswa dalam bahasa Inggris. Mungkin itulah presentasi saya tentang pengaruh media flashcard terhadap pemahaman bacaan siswa di MTSN 05 Solok Selatan. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.